बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। खून तो खोलने लग जाता है इनकी हरकतें देख के, लेकिन इन्ना माशकू बसी वहुज़्नी इल्लल्लाह। हाँ, क्या हमें रैफलें चलानी नहीं आती? लेकिन फिर चले जाएं हिजरत मदीना पे, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली से काम ले लेके तदबीरें कर करके मुसलमानों को वहाँ से निकाला और मदीना ले गए। और फिर उसी मक्का की बस्ती की तरफ चेहरा करके कहा कि ऐ मक्का की बस्ती, तुझ मुझे प्यारी तो बहुत थी, लेकिन तेरे जालिम लोग यहाँ के मुझे यहाँ रहने नहीं देते। फिर अल्लाह ताला ने हमें सबको दिखाया कि एक फातह की हैसियत से आप उसी मक्का की बस्ती में दाखिल हुए। जिस खुदा पे हमारा यकीन है, हम कमज़ोर इंसान हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। वो एक चीज़ एक बात ही काफ़ी है कि अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मेरा अल्लाह ताला वो है जो हर एक चीज़ पर कादिर है। उस वाक़या को याद करें जब इब्रा ने खाना काबा पे हमला करना था और उसने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए और अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, बोलो क्या चाहते हो? उसने समझा ये मिन्नत समाजत करेगा कि खाना काबा पे हमला ना करो। आपने कहा, तुम्हारे फौजियों ने मेरे ऊँट पकड़ लिए, मेरे ऊँट वापस कर दो। उसने बड़ा टांट किया कि मैंने तो बड़ा सिरदार समझा था तुम्हें, और मैं खाना काबा की ईंट से ईंट बजाने आया हूँ और तुम्हें सिर्फ अपने ऊँटों की फिक्र। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ, खाना काबा का भी एक मालिक है। तुम खाना काबा के साथ जो करोगे वो खुद तेरे साथ डील करेगा। और फिर सूरत अल-फील में अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें हमारे सामने जिक्र डिटेल की है। अल्लाह ममज़्ज़कुम कुल्ला मुमज़्ज़किन वसाइकुम तसीका। अल्लाह ताला तो देख रहा है कि मेरे बंदों के ऊपर इन्होंने माँ ज़मीन इसलिए तंग कर दी है कि वो मामूर मिन अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, बजुज़ इसके और उनका कोई गुनाह नहीं था। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने क्या प्यारा फरमाया शेर, अंबिया से बुग़्ज़ भी ए गाफिलो अच्छा नहीं, दूर तक हट जाओ इससे है ये शेरों की खचा। लेकिन अल्लाह ताला की सुन्नत है, अपनी इलाही जमातों के ऊपर ऐसे ऐसे इम्तिहान लाता है कि सहाबा बिलक उठे और कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल कब अल्लाह की मदद आएगी? आपने फरमाया, ला इन्ना नसरुल्लाह करीब, यकीनन अल्लाह की मदद करीब है और वो पहुंचने वाली है। अल्लाह ताला उसी बाबरकत वजूद की पेशानी के सदके जो मक्का की बस्ती में नाजिल हुआ, मोहसन इंसानियत जिसके तरफ ये बदबख्त बदफितरत अपने आप को मंसूब करके वो जुल्म करते हैं, जिनकी सारी मिसालें आपके सामने हैं। और बदबख्त हो अपने आप को उस शहजादे नबी के साथ तो मंसूब ना करो जिनके साथ तुम्हारा एक अमल भी मैच नहीं करता। तुम असफल साफिलीन में हो। तुम शैतान ने तुम्हें गर्दनों पे जिस तरह डॉग को पट्टा डाल के पकड़ता है इंसान, शैतान ने तुम्हारी गर्दनों में पट्टे डाले हुए और शैतान का हाथ तुम्हारी गर्दनों के पट्टों के ऊपर कि पिल जाओ इस मासूम जमात में। अल्लाह ताला इनके टुकड़े टुकड़े करे। मेरे दिल से तो इनके लिए कतन भी दुआ नहीं निकलती। और अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में हमें दिखाए कि खुदा ताला ने जिस तरह ज़िया का अंजाम किया था, इनके साथ भी ऐसे ही अंजाम करे अल्लाह ताला। ये हमारी जमात में इताअत को, हमारी शराफत को, हमारी कमज़ोरी समझ बैठे। इन बदबख्तों को ये पता भी नहीं है कि इनकी जमात के हेड की तरफ से एडवाइस है कि सब्र करते चले जाओ और मुसीबतों को बर्दाश्त करते चले जाओ। शियों के साथ ये करते हैं ना, वो इनको तुन के जवाब देते हैं
کہ یہ ہماری طرف سے رد عمل ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہو ان کے اوپر، اور ان کی نسلوں کو بھی نست و نابود کر دے۔ ان کی غیرت فلسطین میں تو نہیں جاگتی، ان کی غیرت کشمیر میں تو نہیں جاگتی، پتہ ہے وہ گولیوں سے ہمیں بھون کے رکھ دیں گے۔ ایک معصوم جماعت کے اوپر جو بے ضرر سی جماعت ہے، بغیر تو تم ان کے مال بھی لوٹتے ہو، تم ان کے اموال بھی لوٹتے ہو، تم ان کی جانوں کو بھی خون میں بدل دیتے ہو۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے۔ آسمان کا خدا بھی تمہارے اوپر لعنتیں نازل کرتا ہوگا اور ڈھیل دیتا ہوگا اور ہنستا ہوگا کہ یہ بدو، یہ شیطان کے چیلے چانٹے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو میرے قہر اور غضب کا پتہ نہیں ہے؟ میں جبار اور قہار بھی ہوں، یہ میری صفات ہیں، اور جب میری ان کو گرفت آئے گی تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ فرعون اور اس کی فوجیں جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگے تھے کہ یہ تو چھوٹی سی جماعت ہے اور ہمارے غصے کو بھڑکاتی ہے، اور ہم تو ایک منظم جتھا اور گروہ ہیں، ان کی جرت، وہ اپنے تکبر میں اس حد تک مست تھے۔ قرآن مجید کی الشعراء سورت کا ترجمہ ہے، انہوں نے کہا ایسی تیسی ان کی، اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ سے کہا مار اپنا سوٹا اس سمندر کے اوپر، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، وہاں سے رستے پھوٹ پڑے۔ اور پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے ماننے والوں کو نجات دی، ثم اغرقنا الآخرین، اور فرعون اور اس کے سارے ساتھیوں کو ہم نے غرق کیا۔ اس وقت وہ بدبخت انسان بھی بولا جس کا نام فرعون تھا، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، میں رب العالمین پر ایمان لایا جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بس، اب وہ گھڑیاں گزر گئی جب تم نے ایمان لانا تھا۔ اور پھر قرآن مجید اس خناس انسان کے لیے فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے گروہ کا سرغنہ بن کے ان کو لیڈ کر رہا ہوگا دوزخ کے گھات کی طرف۔ اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم اور فضل نازل فرمائے، ہمیں جڑا رہنے کی توفیق عطا کرے مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کے ساتھ، ہر چند کے بہت کمزوریاں اور خامیاں، لیکن ایک ہی خوبی ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسیح موعود علیہ السلام کے وجود کی ہمیشہ سرسب شاخ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔